Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Sa Tibok Mindanao alang sa atong Bombo Radyo Mindanao Connection mga kabombo ka Star Nation. Bombo Radyo Mindanao maayong buntag adlaw karon nga Martes, Pebrero 25. Dili holiday rong adlaw. Balikon ako dili karon holiday. Bombo Radyo Mindanao. Welcome na usab sa atong Bombo Reports Mindanao Connection sa mga dagkong mga balita gikan diri Dapitas Cagayan de Oro. Okay among panahon diri o karon sa atong mga dagkong mga balita gikan diri Dapitas sa Dakbayan Cagayan de Oro o sa Northern Mindanao. Alayon sa ika-39 nga EDSA People Power Revolution Anniversary ang Xavier University Ateneo de Cagayan dunay mga kalihukan sab karong adlaw Bombo Radyo Mindanao. Aging paghandom, paglabas na sa EDSA People Power Revolution. Din matod pa ni Kyle Cotakte, no, presidente sa Xavier University Central Student Government, nga naa sila ipahigayon nga makalihukan karon santos nga misa, demonstration, mga talks, mga testimonial sa mga katawhan or kining mga individual nga dunay kasinatian sa diktadorya, no, milabay nga Marcialone sa Marcos Sr. Bombo Radyo Mindanao. So naay makalihukan karong adlaw sunod lang sa school campus. Naa sa mga eskwelahan diri sa Cagayan nga naa gyapon mga kalihukan. Daga mga eskwelahan dinhi nga naa gyapon mga kalihukan. Unya gi-encourage pud sila labi na ang mga estudyante sa Xavier na magsuot og puti. Magsuot og puti nga t-shirt. No, atol sa mga kalihukan karong adlaw sa paghandom paglabas sa EDSA People Power Revolution 39 ka tuig na ang milabay. Din matod pa ni Kyle Cotakte nga dako kayo og lesson, no, ang EDSA hinungdan nga kitang tanan karon nakaangkon og kanang kagawasan, no, nakaangkon kita og demokrasya tungod kay midaog ang demokrasya batok na sa diktadorya 39 ka tuig na ang milabay. Samtang Bombo Radyo Mindanao ang mga Pilipino dito sa Roma lakip sa nag-ampo gyud, no, may join gid sila sa Santos nga Rosario para kang Pope Francis. So ang among Cagayanon nga pare si Father Cook Daryl Preto, uban-uban sila dito ni Cardinal Tagle, no, si Father Cook, no, uban ang mga madre pod nga taga Cagayan, nag-ampo sila karon, no, para gyud nga maulian na in town, no, si Pope Francis in town nga do nagka double pneumonia o niya dunay kalisod karon sa iyang respiratory. So muna nga misalmot sa ang among mga pari diri sa Archdiocese po dito nga nag-eskwela karon to sa Roma. So grabe lang mga pag-ampo, no, nga unta maulian na unta, no, si Pope Francis Bombo Radyo Mindanao ni ining iyahang balatian na. Bayan ito madagong mabalita gikan diri dapita sa among lokalidad o karon ilabyog ta dito dapita sa Bombo Radyo Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Siralde. Una lakat sa mga panahon diri karon, hapsay nga among kawanangan walay mga timailan nga adunay malabot gi mapag-ulan apan kagabi, no. Hang gikan hapon ang tud gabi nakasinati kami og pag-ulan gumikan na isab sa epekto niining easterlies. Pagpabarog na sa kadungugnan sa mga balita nga among nahipos karong buntaga gumikan kay hisgutan ng ika-39 nga EDSA People Power Revolution nga anniversary amo ang ginalauman nga subling panguluhan ni Vice President Sara Duterte ang maong aktibidad diri sa among dakbayan. So amo pa ning ginapaabot ang kumpirmasyon if ever nga moadto ba kay yearly man gud ginagaadto gid, no, siya Vice President Sara Duterte bisan pa man nga anaa na siya nga sa kauluhan alang ni ining iyahang trabaho na usab. Anyway, sa pikas bahina kay adunay isyu karon hisgutan ang politika. Gumikan adunay usa ka mayora sa Panabo City ang gipakulata sa iyang mga bodyguard ang usa ka media practitioner na kabaton o gadaganang samad o galakip na bunog sa lawas hapit pagid intaon daw matangtang ang iyang ngipon, no, human nga gi bunal-bunalan o bangko ang usa ka media practitioner nga giilang si Oliver Otor. Okay, sumala pa gilayon siyang nagpatambal nga to sa lokal nga balay tambalanan
sa Panabo City kinihuman kay kanimang good nga journalist assign ni siya ngadto sa Tagum City. Ang istorya sa mga nakasaksi aduna matud pay panagtapok na nahitabo sa covered court sa barangay Upper Likanan sa mga pamilyang apektado sa Goldland Village demolition. Ug usa sa mga nagkaber niini maunang si Oliver Otor kansang ana usab ang presensya ni Mayor Relampagos. Ang istorya ni Oliver Otor aton sa mga aktibidad aya pa man matud pa siyang gipakulata ni Mayor Relampagos ngadto sa mga bodyguard mismo ni Mayor. Gitawag daw kuno siya, giingnan daw siya ali sa guderidoy, nganong ginainitan man kuno mo permi. Apan ang depensa kuno ni Oliver Otor, ginadala ra daw niya ang sa kung unsay iso nagakahitabo karon kay ug naa man daw matud pay mga igo, tinuod man o dili. O mas tabing maayo nga mo ganina nga every time daw kuno nga naa si mga issue nga ginadiscuss, ginabilin daw niya ang iyahang nga cellphone number aron nga ipaklaro no nga to na usab gayud sa ere. Karon ang istorya manggod sa mga nakakita kay gisugo ni Mayor Relampagos ang iyang mga bodyguard nga bukbukon ang maong midyaman. Inoon po nakadagan ang maong nga midyaman nga si Otor padulong sa iyang motorsiklo ug nakapangayog tabang kay dugang pa sa mga testigo nga may patunga gilayon ang mga kapulisan sa diyang may bunlot na daw aksyon ug armas ang mga bodyguard ni Mayor Relampagos. Gilayon nga midangop ngadto sa pinakaduol nga police station ang kuan kaning midyaman samtang natambala na usab kini siya no ganaan na sa maayo nga sitwasyon. Sa karon wala pa insaktong pamayag ang kampo ni Mayor Relampagos sa akusasyon nga gipakulata niya ang maong midyaman. Samtang sa pikas bahin dirita kay gipaklaro no human nga hisgutanan gyapon ning politika kay niadtong milabay nga adlong Domingo aduna magoy nag-viral nga usa ka kapitan sa barangay Bantol Marilog District ni among Dakbayan. Ingon man usab na lambigit ang usa ka konsyal nga giilang si Councilor Nunoy Alag. Kaya ang istorya ni ini, wadaw kuno gitagutan ni Kapitan Edwin Fiel siya Councilor Nunoy Alag na magpahigayon og food pack distribution kauban ang DSWD. Apan gibarugan ni Kapitan Fiel nga dapat kung hisgutan ang respeto anay dapat na naamalang daw kuno proper nga communication ang kampo ni Councilor Alag kay ang sulat manggod nga unang iyang nadawat niadto pa ni Pebrero 8 unya gipahigayon ang aktibidad Pebrero 23 nga mo lagi na dapat man lang bahala man lang daw untag verbal niadto ngadto sa iyang opisina rason nga bukid manggod ni iyang bahin sa iyang barangay tingala siya nganong nagka-traffic daw moto iyang giadtuan apan nga mo lagi na depensa usab sa kabahin ni Councilor Alag gibuhat po daw niya iyang trabaho aron nga makahatag og palipay ngadto na usab sa katawan. Sa karon wala pa formal nga pamahayag si Councilor Nunoy Alag kabahin niini apan ang DSWD ato usab nga ginapaabot sa ilahang formal nga pamayag ug nganong ilang gitugutan ang usa ka politiko nga mag-uban-uban ato sa ilang food pack distribution. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao ko ng pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Dali Cabagyo, Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mayong buntag kanaton tanan o nalakat sa panahon sa among dakbayan ng buntaga, nindot ang among lakat sa panahon o gagawas ng kagabi doon ay mga portion sa dakbayan nga nakasinati pod og pagtaligsik pero dali lang kayo. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nakabsan sa kinabuhi ang duha sa tulong ka pasahero nga sakay sa Toyota Vios nga mibangga sa nakaparada nga 10-wheeler truck na napita sa Purok Kabuay, barangay Sinawan ng among dakbayan. Gani nagpadayon karon ng investigasyon sa among Traffic Enforcement Unit Jensen aning maong insidente. Luyong sa initial nga investigation sa TEO, wala man doy kaengkwentro nga lain sakyanan ang kotse ug igo ra kining nibangga sa 10-wheeler truck. Ang namatay nga biktima mao sila si Rodolfo Bilila, 30 anyos, usa ka seaman, taga barangay Labangan ng Dakbayan, nagbaniho kini og kotse ug ang naglingkod sa iyang likod nga lingkuranan nga mao si
Gerald Aleria, 17 years old, taga barangay San Isidro, ning among dakbayan. Unya ang angol, ang samdan na pabiling sa ospital, ang kauban nga si Renel Milan o ginatagaan karon og medikasyon sa among mananambal. Nasairan nga nangaligo kining mga biktima sa swimming pool apan diyang paulit na sila didto na aksidente sa diversion road sa barangay Sinawal ning among dakbayan. Pahinomdom sa among traffic enforcement unit sa mga motorista, sa mga mupundo daplin sa dalan, ang ayan yun nga dunay early warning device aron nga marikayan kini masusama nga insidente o kini pagka-bangga. Ani ang pahimangno sa among TEO nga required yun dapat doon na early warning device ang mga dagong sakyanan if in case nga magub-an o sa may mga rason matulog o pahulay na dalan at least makabantay nga di mapasok sa likod nga bahin sa sakyanan Bombo Radio Philippines Mindanao area. Sa karon na nakaroon sa usa ka lokal nga punan ng dakbayan ang duha ka patayng lawas aning mga nahimong biktima sa aksidente. Ano yung katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection at ipasa ikaapat sa Bombo Radio Botuan, pinaagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Loy Glass, Bombo Radio Johnson. Sa among gilangkat sa panahon, diri sa among dakbayas Botuan, raton uga sa among palibot, gumikan kay kagabi, doon ay mga pundak sa ulan nga among nasinatian. Italia sa ikapat hugna sa mga balita sa Bombo Reports sa Mindanao Connection. Ipaklaro karon sa City Director namo diri nga si Police Colonel Romel Villamor ang taho dunay kalabutan nining gikaingon nga mga kidnapping incident partikular sa mga barangay ning among dakbayan sa Butuan. Din sumapa ang mga suspect nagsakay og puti nga van. Kagapon giklaro sa opisyal atol mismo sa gipatawag niyang press conference. Dunay kalabutan sa maong insidente kansa mihimo gilayon matud pa sila og laom nga pakisusi gumikan sa post usab diha social media niadto nga Biyernes Pebrero 21. Din usa matud pa kay 9 anyos ka batang babae nga gisulayan pagdagit bandang alas 11:30 buntag. Sumapa ni Colonel Villamor, inconsistent ang pamahayag bata. Lakip na usab ang witness Lula nga nakakita sa maong insidente sa diha nga nagdagandagan na ang bata o grabe ang pagpangluspad. Apan wala nini nakita nga gisulayan kini pagpasakay sa buong van. Na istorya usab nila ang tagiyas van na usab matud pa ka negosyante o residente ra usab sa maong barangay. Kan sa miangkon nga nakakita siya og bata nga bidagan apan hugot nga gihimakak nga aduna siya laing tuyo nini. Gani plano kini karon mo pasaka og kaso. Batok sa vlogger nga nagpakailap ni ining maong impormasyon. Angyo na lamang ni Colonel Villamor ngadto sa mga katawhan nga kung mahimo i-verify unang daan ang badawat nga impormasyon na di-share kini i-post sa social media aron siguraduhong dili kini mapakatag o piking mga balita nga makapaalarma unya sa katawhan. Yawag usab dinhi ang tanan nga isumbong gilayon sa otoridad ang bisan unsa mang matang sa krimen nga mahitabo diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Samtang sa Pikas Bahin Bumuran yung Mindanao, patay ng palgan kining usa ka mananagat sa laod nga bahin dito Rapitas lungsod sa Bunga Agusan del Norte dinwa kini kinabuhi na nga ginala siya mga kaubanang mananagat sa barangay Lawigan lungsod sa Tubay. Nasairan nga ang biktima ang naila kini si Johnny Bulambot Minyo taga barangay Santo Niño lungsod sa Bunga. Din sumapa sa kapitan sa barangay Lawigan nga si Enrico Papa. Nakitaan matud pa kining maong nga mananagat saya rasab nga kaubanang mananagat dito sa maong area nga di nag-andar pa ang iyang pabot apan wa nay tao sa diha ilang gisusi dinhin na nila nakita nga nagloko na kining maong mananagat dito lukod sa makina kana gituan nila nga nagpainit sa iyang lawas apan silang pagsusi wa na matud pa kini kinabuhi o gapaunlod na usab ang iyang gisakyan. Doon kay natangtang matud pa ang buliboy sa kasko nini. Sumasaigsos biktima kasi diyang nagpalaod kini nakasinati kini hilanat nga posible magituan
nga niresulta sa iyang kamatayon. Una Bombo Radio Mindanao, ang gikaupat nga ugnas mabalita gikan di Dapitas Bombo Radio Butuan. This time atong ipalabiyog do signals Bombo Radio Coronadal pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan. Bombo Medyo Barasan mga kabombo may buntag na natong tanan. Talakos pa niyong pas na payan sa kanang karong buntag kawanang kawanangan. Ug walay pagulan. Na experience mo ang dakbayan karong buntag apan gabi hastang kusuga ang pagulan nga miabot sa 2 ka oras ang experience ang pagulan dinhi sa amo ang dakbayan. Orog na sa ikalimuhugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Nagapadayon sa karon ang investigasyon mga kabombo sa otoridad Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bangsa Batanes Region sa Mindanao. Kung asa kasunod sa patigayon sa usa ka sniper attack. Kung asa ang biktima mao si Vice Mayor Omar Samama, mapare-elect ni sa Vice Mayor, re-electionist sa Banwa sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Sa paginabi sa Bombo Radio Coronadal kay Lieutenant Colonel Rodel Arbon, ang spokesperson ng 6th ID Philippine Army Joint Task Force Central, king payag niining padayon ang ilahang ginahimong masusig investigasyon sa miluntad nga sniper attack pasado las 10:30 kahapon, Lunes, Pebrero 24. Kung asa sa maong lugar nagpatigayon sa community outreach program ang mga opisyal, kung asa usa sa mga opisyal nga naa sa lugar si Vice Mayor Samama sa Barangay Magaslong, Dato Piang, Maguindanao, kung asa sa iyahang pamunong-pulong sa iyang speech kalitraman ni natumba og nakadungog ang mga otoridad sa lupok sa armas gumikan sa malayo nga lugar. Sumala pa sa otoridad o kay Colonel Orbon o sa AFP, posible nga may gamit sang silencer ang perpetrator o sniper sa mga lugar. Tungod kay hinay ra magkaayo ang nadunggang lupok sa maong pusil. So ginasuta pa sa otoridad karon kung unsa ang sahi ka sniper rifle nga gigamit sa maong pagpaniro, papamusil, og naka-acquire kining si Vice Mayor Samama sang igo sa iyahang tiyan nga milapos sa likod nga bahin sang iyang lawas. Sa latest na update sang Bombo Radio Coronadal sa AFP, girelay sa AFP mga kabombo nga alas 12 kahapon sang udto og hangtod alas 5 sa hapon naa na sa stable na kondisyon si Vice Mayor Samama. Og sa karon nagkandak pud sila ka choke points o checkpoints sa mga lugar na posible naa sa parameters o area responsibilities ng 6ID aron pagitaon ang maong persona na responsable sa pagpamusil sa BC alkalde. Usa sa mga anggulo ginalantaw karon sa otoridad mao ang political related, personal grudge o existence sa terorista grupo dinha sa bahin sa Maguindanao kay lagi ang Dato Piang sumala pa rin Colonel Orbon, kabisado niya og naay remnants pa. Although ang latest nilang pahayag sa 6ID, ang status ng BIFF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, o Dawla Islamia, if not weakened, dismantled, di pod manigar nga naay remnants, supporters, sympathizers nga nagyapon sa lugar nga ang ilahang tuyo magtugas ang kinagamo o magtuga iya sang kagubot sa mga lugar, labi na nga palabuton ang campaign period sa Marso 28, 2025, local campaign period sa ilahang lugar. So sa karon padayon ang ilang investigasyon og naay mga persons of interest ang otoridad karon og kampo ni Vice Mayor Samama sa posible naa sa likod sa maong pagpamusil. Kinkundina pod sa UBGP ang partido ni Vice Mayor Samama og BARM Region ang pagpamusil sa maong opisyal. Mga kananipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagang Bombo Loren Seralde. Bombo Radio Mindanao, mao kana ato mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connections adlaw karon nga Martes, Pebrero 25. Ika-39 katuig na sa EDSA People Power Revolution. Ato na kauban sa Bombo Radio Davao, si Bombo Danica Baguio. Sa Bombo Radio Jansan, si Bombo Louie Aguilar.
Sa Bombo Radyo Butuan si Bombo Benji Barasan. Sa Bombo Radyo Coronadal si Bombo Donald Pitugo. Gikan diri sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, ako si Bombo Lawrence Heralde, kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo.